Magpabilis. Magpabilis ba? Hindi. Wala nang Pakawawa ko. Dito ko lagay. managawa nyo, sabi nyo ganun. Pag-aalis yung tagaluto, nakaano ito. Kita niyo yung tagaluto, guys. May burlolo, yan. Kaya, Gold yan. yan, gourd. 24 para. Guys, ano yan? Hipon, Breaded shrimp, breadcrumbs, and egg. Yan. Ilagay yan sa oven. Oy, may gulay. Prawn. Baby prawn. Baby prawn. Yan, baby prawn, guys. Baby prawn. Hindi na ito short lang na to. Short. Ano mag short ka?